السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشوفو une leçon d'orthographe intitulée l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. في هذا الدرس غادي نشوفو حالات توافق وحالات عدم توافق le participe passé اللي تيتم تصريفو مع l'auxiliaire avoir. ناخدو la première rubrique j'observe et je découvre. Au cirque, j'ai vu les acrobates. Un trapéziste a offert une fleur à ma sœur. À la fin du spectacle, les artistes ont salué les spectateurs. Premier exercice, je relève les auxiliaires utilisés dans ces phrases. Alors, غادي نستخرجوا les auxiliaires اللي تم استعمالهم في هاد الجمل. عندنا le participe passé vu تم تصريفو مع l'auxiliaire avoir. كذلك le participe passé offert تم تصريفو مع l'auxiliaire avoir. وعندنا le participe passé salué حتى هو تم تصريفو مع l'auxiliaire avoir. دونك l'auxiliaire اللي تم استعمالو في هاد الجمل هو l'auxiliaire avoir. Deuxième exercice, je remplace je par il dans la première phrase et je remplace le trapéziste par les trapézistes dans la deuxième phrase. نطلب منا نبدلو جو بإل avec S في الجملة الأولى ثم un trapéziste ب des trapézistes في الجملة الثانية. ناخدو la première phrase. Au cirque, ils ont vu les acrobates. كنلاحظوا أن le participe passé vu ما طرا عليه حتى شي تغيير بقى كيف ما هو بالرغم أننا غيرنا لو سوجي وبالرغم أننا انتقلنا من المفرد إلى الجمع. Des trapézistes ont offert une fleur à ma sœur. في هذه الجملة كذلك نلاحظوا أن لو participe passé offert بقى كيف ما هو ما طرا عليه حتى شي تغيير بالرغم أننا غيرنا لو سوجي وانتقلنا من المفرد إلى الجمع. دونك نستنتجوا أن les participes passés اللي تيتم تصريفهم مع l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas avec le sujet. بمعنى أن les participes passés ما تيتبعوش le sujet لا في الإفراد أو الجمع لا في التأنيث أو التذكير. نمروا la deuxième rubrique je manipule et je réfléchis. J'accorde correctement le participe passé. غادي نكتبوا le participe passé بشكل صحيح. ناخذوا la première phrase. Les enfants ont cru l'histoire et ri sans arrêt. كنلاحظوا أن les participes passés cru et ri تم تصريفهم مع l'auxiliaire avoir. Donc في هذه الجملة ما عندناش l'accord du participe passé avec le sujet. Les filles sont restées au réfectoire. بالنسبة لهاد لا فراس كنلاحظوا أن لو participe passé resté تم تصريفو مع l'auxiliaire être وكنلاحظوا كذلك l'accord du participe passé avec le sujet. Donc عندنا le participe passé est au féminin pluriel حقاش le sujet est au féminin pluriel وكنشوفوا أنه خدا ES du féminin pluriel اللي هو المؤنث الجمع. Les garçons sont montés au grenier. بالنسبة لهذه الجملة كذلك كنلاحظوا أن لو participe passé تم تصريفه مع l'auxiliaire être وكنلاحظوا l'accord du participe passé avec le sujet. عندنا le sujet est au masculin pluriel حتى le participe passé est au masculin pluriel وخدا S du masculin pluriel اللي هو المذكر الجمع. Mina est tombée dans la cour. في هذه الجملة كذلك عندنا le participe passé تم تصريفه مع l'auxiliaire être وكنلاحظوا l'accord du participe passé avec le sujet. Donc عندنا le sujet est au féminin singulier حتى le participe passé est au féminin singulier وخدا E du féminin singulier اللي هو المؤنث المفرد. Donc من خلال هذا التمرين كنلاحظوا أن l'accord du participe passé avec le sujet تيكون فقط مع les participes passés اللي تيتم تصريفهم مع l'auxiliaire être. بالنسبة لي participe passé اللي تيتم تصريفهم مع l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. نمروا la troisième rubrique je retiens.
Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas, sauf dans certains cas. Alors, le participe passé اللي تيتم تصريفه مع l'auxiliaire avoir ما تيتوافقش إلا في بعض الحالات. Exemple, la robe que ma sœur a achetée est très belle. Donc, كنلاحظوا أن le participe passé acheté تم تصريفه مع l'auxiliaire avoir. القاعدة العامة تتقول باللي لو بارتيسيب باسي اللي تيتم تصريفو مع لوكسيليير افواغ نو ساكورد با. مي في هاد ليكزومبل كنلاحظوا ان عندنا لاكور دو بارتيسيب باسي، كنلاحظوا انه خدا او دو فيمينا. الوغ اللي خصنا نعرفوا ان لو بارتيسيب باسي اللي تيتم تصريفو مع لوكسيليير افواغ نو ساكورد جامي افيك لو سوجي، عمرو ما يتوافق مع لو سوجي. لو كا ديال التوافق اللي عندنا هنايا او بيان ديال لاكور اللي عندنا في هذا المثال هو تيتبع لو سي او دي، يعني هاد او دو فيمينا سانغولير راه تابعه لا غوب اللي هي في محل سي او دي. وعلاش جا هذا التوافق؟ حقاش جا قبل منه. دونك لو كا اللي كيتوافق فيه لو بارتيسيب باسي مع لو سي او دي اذا جا لو سي او دي قبل من لو بارتيسيب باسي. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire être s'accorde avec le sujet au masculin et au féminin, au singulier et au pluriel. Donc le participe passé اللي تيتم تصريفه مع l'auxiliaire être تيتوافق مع الفاعل في التذكير والتأنيث، في الإفراد وفي الجمع. نمروا la quatrième rubrique, je m'entraîne. Premier exercice, j'indique le temps des verbes dans les phrases suivantes. أحدد زمن تصريف الأفعال في الجمل التالية. ناخذ la première phrase. Les trapézistes font des voltiges. Alors في هذه الجملة عندنا le verbe font, son infinitif est faire, تم تصريفه au présent. Deuxième phrase. J'ai vu des acrobates au cirque. Le verbe est vu, son infinitif est voir, تم تصريفه au passé composé. Le clown a pris le caniche par la queue. On a le verbe a pris, son infinitif est prendre, تم تصريفه au passé composé. Ce dompteur est aimable, donc on a le verbe est, son infinitif est être, وتم تصريفه au présent. Je suis allé voir un spectacle au cirque. On a le verbe suis allé, son infinitif est aller, وتم تصريفه au passé composé. Deuxième exercice, je transforme selon l'exemple. أحول حسب المثال. Alors غادي نبدلو جو في الجملة الأولى بنو، وغنبدلو جو في الجملة الثانية بإل افيك اس، وغادي نبدلو ريتا في الجملة الثالثة بإل افيك اس. الملاحظة اللي تنلاحظوا أن جميع هاد لي بارتيسيب باسي تم تصريفهم مع لوكسيليير افوار. دونك في هاد الجمل ما غيكونش عندنا لاكور دو بارتيسيب باسي افيك لو سوجي، بمعنى ان لي بارتيسيب باسي غيبقاو كيف ما هما واخا نغيرو لو سوجي. دونك ناخدو لا بروميير فراز. Nous avons aimé cette tartelette. Ils ont aimé ce film. Elles ont mis des barrettes rouges. دونك كنلاحظوا ان بالنسبه لي بارتيسيب باسي ما طرا عليهم حتى شي تغيير بالرغم اننا غيرنا لو سوجي. نمروا la cinquième rubrique, je m'évalue et je consolide mes acquis. Premier exercice, je réécris les participes passés des verbes entre parenthèses et je les accorde correctement. Alors مطلوب منا اننا غادي نكتبوا لي بارتيسيب باسي ديال هاد الافعال اللي هي بين قوسين بشكل صحيح. Donc ناخذ la première phrase. J'ai acheté des fleurs qui sentent bon. Le professeur a déclaré la guerre aux paresseux. Les ouvriers sont descendus dans la cave. La trapéziste est blessée au genou. Donc من خلال هذا l'exercice تيبان لنا ان لي بارتيسيب باسي اللي تم تصريفهم مع l'auxiliaire avoir ne s'accordent pas avec le sujet.
وكيتبين لنا ان لي بارتيسيباسي اللي تم تصريفهم مع l'auxiliaire être s'accordent avec le sujet. Deuxième exercice, je conjugue les verbes au passé composé. غادي نقومو بتصريف الأفعال في الباسي composé. Première phrase. À la fin du spectacle, le clown a salué et les spectateurs ont ri. Deuxième phrase. Saïd est sorti par la fenêtre et elle est partie à toute vitesse. Alors, باش نصرفو الأفعال في الباسي كومبوزي خصنا نعرفو زوج الحويجات. أول حاجة شنو هو لوكسيليير اللي تيتصرف معاه، إما أنه غادي يكون avoir أو être، وخصنا نعرفو لو بارتيسيباسي ديالو. فمثلا لو فيرب saluer تم تصريفو مع لوكسيليير avoir، ولو بارتيسيباسي ديالو هو saluer avec e accent. بالنسبة لو فيرب sortir تم تصريفو مع l'auxiliaire être، وبالنسبة لو بارتيسيباسي ديالو هو sorti avec i. إلى اللقاء في درس آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.